السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى ثالث ابتدائي نيفو سي 2 من كتاب كوكليكو. إذا غادي يكون عندنا واحد النص اللي العنوان ديالو أو بيي دي جوي، غادي نحاولوا إن شاء الله نقراوه وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيستيون اللي غادي يجيو من بعد إن شاء الله. إذا نقراو النص. Au pays des jouets. Le lendemain, au lever du jour, Pinocchio et son camarade de classe, arrivèrent sans encombre au pays des jouets. Ce pays ne rassemblait à aucun autre. Il n'y avait que des enfants. Le plus vieux avait 14 ans, les plus jeunes à peine 8. Dans les rues, ce n'était que bonne humeur, tapage et cris à vous crever le tympan. Des bandes de gamins partout, jouant aux osselets, à la marelle, au ballon, faisant du vélo et du cheval de bois, ayant organisé une partie de Colin-Maillard au secourant après. Certains chantaient, d'autres faisaient des sauts périlleux, ou s'amusaient à marcher sur les mains. Un général au casque, fabriqué avec de feuillage passé en revue, un escadron en papier mâché. On riait, on hurlait, on s'appelait, on battait les mains, on sifflait, on imitait le chant de la poule venant de pondre un œuf. Le boucan était tel qu'il aurait fallu se mettre du coton dans les oreilles pour ne pas devenir sourd. Sur chaque place, il y avait un spectacle sautant qui attirait tout au long de la journée une foule d'enfants. Curlo Collodi, Les aventures de Pinocchio, nouvelle traduction de Claude Sarterano. إذا كيما شفتوا هاد النص هذا تيهضر على أو بيي لي جوي، هاد البيي هادي اللي فيها غير لي زونفون، يعني اللي عندهم قالك الكبير فيهم عنده 14 والصغير عنده 8 سنين. إذا شفتوهم شنو هما الألعاب اللي تيلعبوا تما، كاين لي زوسلي، كاين لا ماريل، كاين قلنا لي زوسلي، لا ماري، عندنا لو فيلو، عندنا بالون، عندنا شوفال دو بوا، إذا عندنا كولان مايار. إذا هادو كيلكو جو ولا كيلكو جوي اللي تيلعبوهم هاد لي زونفون. إذا نحاولو نشوفو لي كيستيون. بالنسبة للسؤال الأول قالك أو سون arrivé Pinocchio et son camarade. إذا الجواب هو Pinocchio et son camarade. son camarade تما son اس، إذا هادي تحيدو ليها اس. إذا هنايا غادي تحيدو هاد اس هادي، ماشي هاد اس هادي، هاد اس هادي بلوتو راني غلط. إذا ماشي هاد اس هادي، تحيدو هاد اس. son camarade sans arriver. إذا arriver راه غادي تبقى اس. إذا Pinocchio et son camarade sont arrivés au pays des jouets. نمشيو للسؤال الثاني، قال كي habite dans ce pays. شكون اللي كاين في هذا لو بيي هذا؟ إذا dans ce pays habitent les enfants de 8 à 14 ans. إذا كاين فيها les enfants عندهم من 8 سنين حتى ل 14 ans. إذا de 8 à 14 ans. بالنسبة للسؤال الثالثة قال لك relève les noms de 3 jouets dans le texte. إذا les jouets. إذا les jouets par exemple كاين عندنا le ballon, كاين عندنا le cheval en bois, كاين le vélo. إذا les noms des 3 jouets dans le texte عندنا le ballon, le cheval en bois, le vélo. قال لك cite 2 jeux auxquels jouent les enfants de ce pays. إذا quelques jeux اللي عندنا تما. عندنا les enfants de ce pays jouent aux osselets، كاين les osselets، كاين à la marelle، كاين أكولان مايار. إذا هادو قال لك غير جوج، أنا حاولت نكتب لكم تما 3. إذا نمشيو للسؤال الرابع، قال لك سيت دو جو، ولا هذاك هو السؤال الرابع. السؤال الخامس قال كومون لي رو سون تيل. كوش لا بون ريبونس. إذا كي دايرين هاد لي رو هادو؟ إذا لي رو سون تري برويونت. بالنسبة للسؤال السادس قال لك نيميروت دون لوردر دو تكست لي بروي كي بروفوك لو بوكون. إذا عندنا إلا رجعنا النص غادي نلقاو بأن لو بوكون غادي نحاولوا نحافظوا على داك الترتيب اللي عطاونا هما. اذا في الاول غادي يكون عندنا لي بغوي كي بروفوك لو بوكون دون لوردر دو تكست، عندنا دي غير، من بعد غادي يكون دي هورلومون، من بعد دي زابيل، من بعد دي باتمون دي مان، من بعد دي سيفلومون، وفي الاخر دي شون. اذا هادو هما الاسئله اللي كانوا عندنا في هذا
النص هذا حاولنا نجاوبوا عليهم. نتمنى حتى نتوما تكونوا جاوبتوا عليهم مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه معلي الا يتواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله.